Oy, naantok na si Manang. Manang, matulog ka na dyan sa kuwan mo. Ano yung tati? Nakakasugat ka na lang ba? Ano na ba yun? Yung ano ko. JB! Mo? Ito, nakakasugat ha? Ito, sandali lang. Oo, diba? Nakakasugat. Ay, JB! JB! Ay, ano yan? Ay, itis! Titis! Lipat mo na. Titis? O, sige, sayaw ka na lang. Adu-du-du. Ada-da-da. Ahay. Adu-du-du. Ada-da-da. Ahay. Ay, ano yun? Ay, akak. Aki-aki. Ayun, ayun. Dirty? Dirty yan, dirty! Dirty. Mama daw. Mama. Mumu. Mamu. Aki. Ano? Oh. Adu-du-du. O, kumanta ka na. Dan. Mo, tanggalin mo yung kapita. JB, huwag ka malapit sa TV. Ganito, oh. May kamay pa, oh. Dan. Sige, ikaw na lang magsayaw. Dan. Pet. May pakpapak pa sa pa. Yo, dama mo, tatas mo natin. Sige. Yun, dance. Harap ka dito, ah. Sus, meron pang ganyan? Sus, may kasama pang ano? Yay! Oh! Yay! Apos, magaling! Yay!
Lipat ka, lipat si Benya.